Club des Galons. Chef Ismaël Doumbia, gendarmerie nationale. Madame Richard, le grand joueur Yacouba Fomba. Tous les Calvin Clay. Les gars Pékini Benoît. C'est le Saint du Mali. Je te fais un topo. Escobar was dead, but the Cali cartel was alive and well. They ran it like a Fortune 500 company. Zongura joli wiku ni fenti ku iga sabana ko ikiti da nyendala Galiti. ya wano wetiena ngoi maso iteje winyena neni ngana wenyo ba ko bla 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 ba ko neni ngana wenyo tell ma bi jowe Wolum kanyewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Odde Mankando, Ali Mankando, Badara Sadia. Gafoli ba obela jelenye. Alaka sini gina da mbela jelema. Merci Fantasa, Jeneba Kamara. Musa Maraka. Basir Tambadou. Seko Sako, Habib Cham.
Lio de Lio, Bata, Fanta Cissé, Fatmata Zahra Ali ka foli biye, Asma Bagayogo Ali ka foli biye, kod basi foyi aw bɛɛ lajɛlen na. Arsa ana kanubaga bɛɛ lajɛlen ka foli idéologie bi yɛrɛ. Jɛnɛba Kamara, merci beaucoup. Ala ka sigi ni kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Video kunkurunin do. Video bɛ Mali a yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra ka jaabili kɛ. U ko ko Malika ye kuma min fɔ ko Malika ko projet de b'a bolo. Bafanjaw bɔra ka kuma. Malika fitini bɔra ka kuma. Même u ka nikɛla yɛrɛ bɔra ka kuma n'o ye Siko ye. O bɛɛ lajɛlen bɔra ka fɔ kuma ko Malika ko an bɛna Malika ka kuma décortiquer. A kɛra walima a ma kɛ o tɛ de. A ye kuma min fɔ kuma in bɛ yen de. An bɛna o de décortiquer ka nkalon a n'a tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. U yɛrɛ ka kumakan de. U ye fɛn min fɔ. Ani Dani de pari ye recherche min kɛ pour que ka kumakan a tamadenw ma. Bɛɛ bɛna tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la. N ko kabako don. Tiɲɛ don walima nkalon don. Ayi, mɔgɔ si tɛ berne ya tuguni. N tɛ mɔgɔ ka kumakan bɛɛ nkalontigiya n'o tɛ n bɛ kɛ hasidi ye. Nka n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn. Nkalon hɔrɔn da bɛɛ ye. An bɛna Malika ka video in de ta. A bɛna u ka kuma ta ani u yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ ka kuma min ta. Walima u yɛrɛ ka mɔgɔw t'a kalama. Walima Malika bɛ ka nkalon tigɛ u ye. A mana kɛ nin fɛn fɛn ye ninnu ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ. Fatumata Kuyate, Ali ka foli b'i ye. Merci Fatumata Kuyate, Ala ka sigi ni kɛnɛ d'i ma. N bɛna Malika ka video décortiquer. A bɛna a faamu sisan. Ani Malika ka jalamanin dɔ bɔra. A kunkolo bɛ komi zɛrɛ. Tellement ka kunkolo ka bɔ. Sara kisɛ kelen tɛ musonin na. A bɛna o fana lamɛn o ye fɛn min fɔ. Ko wallahi billahi nafa tɛ juguya la. Adamaden da kan ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye. Nin ye Malika ka fiman de ye. Malika ka fiman. Depuis Ala ka da ni muso tellement ka nɔgɔlen don. A y'a fɔ muso ɲɛ, muso danbe tɛ nin ye. Tellement ka nɔgɔlen. I kasa bɛ ka bɔ. Jelimango. Muso jelimango. A ɲɛda ko muso i nɔgɔlen don. Ne ko i tɛ se ka ko ka jɛ de wa? I ye mun den sugu ye i tɛ se ka ko ka jɛ? I bɛna sigi video la i nɔgɔlen. N ko mɔgɔw de bɛ k'i lamɛn, hadamadenw de bɛ k'i lamɛn. Même i yɛrɛ ka mɔgɔw tigɛlen b'i la. I ɲɛda koyokoyolen den yɛrɛ ni denmisɛnnin fitinin. A bɛ komi san 70. I bɛna sigi video la i nɔgɔlen. Aw bɛɛ lajɛlen musonin ye nin den a ɲɛda belebeleba in kunkolo bɛ komi san 90. Tellement que kunkolo ka bon. Muso ɲɛda yɛrɛ de tɛ jɛni ko. I bɛna sigi i nɔgɔlen i bɛ video kɔnɔ i nɔgɔlen bɛ hadamadenw bɛ k'i lajɛ. A n'a dɔnba ye. Ne ko maloya kisɛ kelen tɛ aw la dɛ. Même ka kuma ni dignité dɔɔni ye ani danbe dɔɔni. O tɛ se ka kɛ. Kana sigi réseau sanfɛ dɔrɔn ka hadamaden buruja ni dabara ye. Kana i buruja dɔrɔn o t'a dɔn u bɛ min fɔ yɛrɛ. N y'a ka video dɔ de ye Master T ka page sanfɛ ani Malika ka video. Walima ani Malika tɛ ɲɔgɔn kalama walima a nana da sago fɔ a mana kɛ nin fɛn fɛn ye ninnu ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ. A mana kɛ nin fɛn fɛn ye i mana nkalon fana tigɛ ka fara o kan i ka hasidi an bɛna o don i tulo la muso langolonin. Bafanjaw fana bɔra. De muso langolonin de n'o ye Bafanjaw ye cɛ 3 de mɔgɔ t'a fɔ a dɔn.
o fana bɔra ka kuma a ye video dɔ kɛ ko mɔgɔ ma deli ka projet ɲɔgɔnna kɛ Malika famille cɛ projet ni waso ka hakilina dɔ fɔ jama de b'a kɛ ni jama sɔnna a bɛ kɛ ni jama ma sɔn a tɛ se ka kɛ don dɔ wagati ani kunu ni bi wagati de bɛ tiɲɛ bange nka mɔgɔ si ma deli k'a kɛ fo n'a y'a sɔrɔ a se b'i ye de fo n'a y'a sɔrɔ i kelen de bɛ se k'a kɛ a ka di n ye k'a kɛ ani n bɛ se k'a kɛ olu tɛ kelen ye olu tɛ kelen i kuma cogo ani jama kuma cogo man ka kɛ kelen ye o kuma de ye Malika bilahi a bɛna Malika ka kuma lamɛn n bɛ Malika fitiri Malika ka finma muso nɔgɔlen muso cɛjugu a ɲɛ de bɛ komi Ebola dato tellement k'a nɔgɔlen don n'a sigira video la cɛ ni muso nɔgɔlen don tellement musoya sara kisɛ kelen t'a la tellement que muso nɔgɔlen don o de bɛ ka n dabali ba quoi n'a kora cogo o cogo ani nɔgɔ in de bɛna sigi ka hadamadenw a bɛna ani nɔgɔ juguba in a nɔgɔlen komi n t'a si dɔn a katalen a bɛna sigi k'a kɛ donba ye k'a sɔrɔ a kasa bɛ ka bɔ mɔgɔ nɔgɔlen ninnu n bɛ nin kulusi dɔ i la n t'a dɔn i ye cɛ ye walima muso don après n bɛna Malika la yɔrɔ Malika famille si ma bɔ yan kɔni k'an ye wari dɔ fara ɲɔgɔn kan ko k'a ci sɔrɔsi kɔrɔbaw ma Bamakɔ an m'o fɔ mɔgɔ ye yan dɛ voilà a ye nin kuma in ta ko Malika m'a fɔ ko ka taa dɛmɛ di sɔrɔsiw ma Malika y'a aw bɛna tiɲɛ dɔn o yɔrɔ la a b'aw hakili to nin yɔrɔ in na dalilu contre dalilu preuve contre dalilu kuma in bɛ yen de a kɛra walima a ma kɛ kuma in tɛ yen o non je m'en fous de ça tiɲɛ ka i yɛrɛ bila taaɲɛ k'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ n'i dabara ye o de tɛ kɛ yan ka hadamadenw bɛrɛnɛ n'i dabara ye o de tɛ kɛ yan o de kosɔn Dani taara Petini ɲininka Petini ko k'a t'a kalama ko a ma dɛmɛ ye ka taa dɔnkilidalaw ɲininka ka yira k'a fɔ ko est-ce que e b'a kalama a ko ayi k'i t'a kalama ko i y'a ye wa i ye dɛmɛ ye wa a ko ayi m'a ye dɛmɛ dun kuma fɔra Malika fitini a ko k'olu m'o fɔ Malika dun kuma dabara y'a fɔ Malika famille a cɛ tɛ yen min b'a kalama k'a fɔ ko Malika ye kuma min fɔ o t'a dɔn walima o ma Malika lamɛn walima Malika nana nkalon tigɛ o ye o ma fɛn min don a da a nana o fɔ k'a sɔrɔ o t'a kalama walima tɔgɔw ka d'a ye a mana kɛ nin fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ ninnu ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ nin ye Malika ka muso nɔgɔ la diɲɛ don o don donba in t'a la yɛrɛ silipu t'a la yɛrɛ a bɛna sigi muso nɔgɔlenni ka na sigi k'i bɛna hadamadenw nani k'u dɔgɔya c'est-à-dire quoi ni muso in b'a ye quoi n'a y'i bonya dɔrɔn c'est-à-dire quoi a bɛ wulukala dɔrɔn de bonya musonin wulukala dɔrɔn a b'o dɔrɔn de bonya n'o tɛ bonya kɔni a t'a dɔn bonya ye fɛn min ye bonya kɔmasegin ani bonya hɔrɔnya a t'a dɔn fɛn min don muso nɔgɔlen i bɛ n'i sigi ka hadamadenw dɔgɔya e cɛ tuguni après an bɛna Malika ka video n mako t'ale la quoi Malika famille m'a fɔ mɔgɔ si ye kɔni ko a ye wari dɔ fara ɲɔgɔn kan ko k'a di sɔrɔsi kɔrɔbaw ma Bamakɔ an m'o fɔ mɔgɔ ye an m'a fɔ ko association dɔ bɛ yen dɛ k'o ye sɔrɔsiw k'o fana fɔ mɔgɔ ye yan dɛ ou bien an ka video ma supprimer ka bɔ yan dɛ an ka minnu sara nord la olu denw de kama wa an bɛ famille voilà den kelen kelen de t'a du kɔnɔ yɔrɔ kuma ma ɲagami mais juguya mana don kuma la yɔrɔ kɔni a lakalibaga bɛ taa lakali a ka d'a ye cogo min na i ni i bɛ taa fɔ ye ko Malika ka finman ko sɔrɔsi tɛ wa ko Mali armée hinɛ t'a la wa ko Mali armée ayi a tɛ kɛ ten sɔrɔsi tɛ wa sɔrɔsi don e de ko i bɛ taa sɔrɔsiw dɛmɛ sɔrɔsi minnu su bɛ yen ko sɔrɔsi tɛ wa ayi a tɛ se ka kɛ ten kuma dɔ de fɔra o kuma in ye tiɲɛ ye walima nkalon don o dɔrɔn de ayi sɔrɔsi tɛ walima sɔrɔsi don mɔgɔ si m'aw ɲininka o la kana sɔrɔsi accusé ko ale don walima a tɛ mɔgɔ si ma ɲininka o la o tɛ yen sɔrɔsi tɛ o kɛn sɔnna dɛmɛ kɛra wa
ako video kono ako malika ma yoroni de la abe o yoroni to akungolo kono ko malika mafo ni malika ya fo wal mama fo ayere ko video kono ko malika ko video ma supprimer okay hada madum fana video ma supprimer o de nyana mene malika fana ka video la me ale ka fima e fimi fo abu compare nyona na soro ni malika ye kuma ifo no e parce que kuma mbe 12 millions de malika dabara dia fo ko FPRI ay si sorazuma ko million tan fula ayo de dabara dia fo ko FPRI ka de ka nyesi sorazuma okoro malika fitini ba kalama ba fanjaw ba kalama siko ba kalama ka fo ko demi dira mais o fe miyen dabali ba o muso kelen de nana sigi o make mais malika dunya fo ka kera o tumana ay jonde soso ama o soso de ay malika de soso wal mama u fla be galun tigela sunguru ba de ka fola réseau ça ve daba dinyana no te malika yo fo munade ni to ni pour zeni kafani yada ibe o kumaudi mina malika ka kumaudi de kurte ke mako be yoro de la angata tellement que to gadi kenyi ko adu so wanite so rasiere keleke ore voilà angata abena fa musisa tegele Maria foli tanu barikada obe malien ben bela jere obe FR akchabru amusokulu bela jere laga siginka gomu karanga sporwe anga foli ananga tamu se ka bela yo Maria ta o te farapwe kataka ko bena kuma wa ko bena wati fene wa wati yere be o fene na kudu Maria malika boraka si onye koro kanani anga association no FR malika family anga projet la main ou toni ko ala ni projet depuis ala en malita association donc ko de la kan ni ngom projet le ma place na follow o de benakeni mariam mali sharia sumbako dans son article 22 ay mo fo la défense de la patrie est un devoir depuis ni yoro na maba kuma jogo teketa depuis o yoro na ne aya hira ne la ka foko ni te fendo jinya ko no ni ka dormenta billahi ika wakele mambona e nebolo ako ko projet espere borani projet mina wuli mali kono ko kete mi ona de laga ke mali kono malika dabra de ni ale bolo ale ka demi ka usani to demi ka demi ale bolo ko atado ay mi fo ko ma ba be kuma tande horon be kuma tande ma ko te ni yoro ni na de mais pour que ka ira la horon te kuma ta ma ba te kuma ta ko dona te kuma ta ni jogo ina mimo akuma to ire an ga jekulu ma ba be kuma ni jogo ina jogo di dona yere te kuma ta an FPRI an ga malika famille an mais pourquoi ça nimbe foko otmana finto kungolo kono de wa ma ko te ni yoro ina de mais pourquoi ka yere la kuma dilan jogo angata jamana lakanini jamana kishiri ki disi waka do jamana ni adimu che ani alakana che ko ye faso de kelengelen be ma wajibi play avec fam no chrétien le soutien aux familles des soldats tombés pour la nation serait un devoir pour tout bon citoyen goraidi kam mali keleke chaw pour debe uga kelela ukala ke faso de nyuma be ma wajibi play kise chedo e ga barate marfachi chedo e ga barate parachute chedo blende blebele pamu be ga boliga ka samara bato sena ka bafula bata ka saki bata ka doikola ka marfa bata ninga politiku no fe ukana ke ka baraye jena ke odi société glana dena ka para ko munun be keleke no de mali lakra bawo ye sura suye ulu kata keleke yoro la kata keleke munun be nyesi ke ulu ka mobile glante munun be takalana ulu kata kalana ka ke doktoru ye kan frake ka ke chercheru ye ni barado ya kumbo ni frani ni frama
minnu bɛ taa kalan na olu bɛ taa kɛ kalankɛlaw ye ka na kɛ avocat ni juge ye ka na kiiri tigɛ ko ɲuman susuma ɲini k'o di anw ma jamana kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko une société société kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don faso kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don tɛ dogo maa si la ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ wa aw de y'a dɔn aw tigɛra kan wa ne y'a dɔn ko mɔgɔ kelen o tɛ ko dilan nka n'aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka ko ba kelen kɛ jamana kɔnɔ o hakilina na malikaw FR malika family a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ y'u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma di jukɔrɔ ka taa ni kalo caman caman ye tiɲɛ na projet in tun ka gɛlɛn anw ma kosɛbɛ wa anw tɛ fɛ a projet ka kɛ fitu ye yanni an ka don lase ka labɔ k'a lase an limanaw ma o projet o tɔgɔ ye di an b'a fɔ PDS projet des enfants des soldats tombés au front pour la renaissance à la Simalioma. O de kama an ye équipe mun bɛ ka baara kɛ an y'u restreint kosɛbɛ a bɛ ka traité site minnu kɔnɔ an y'u restreint kosɛbɛ mɔgɔ minnu kun da b'a kuma la an y'u mɔgɔw ta k'u sugandi cogo la walasa mɔgɔ kelen kelen a ka kɛ dino ye kale kan na f'i ka to i kɔnɔ yanni a ka bɔ don min na an ka bɔ k'a fɔ mɔgɔ da kana kale k'a fɔ mɔgɔ ye n'u y'a bɔ u bɛna bɔ n'an ka projet a kɛ n'u yɛrɛ ta ye k'u disi gosi n'a ye o siranya kama an y'a dogo tɔgɔ la i kun jakuma bɔ bi kuru sera siɲɛ kan projet min se tɛ maa ye mɔgɔ bɛ se k'o sunye k'o kɛ wa est-ce que hɔrɔn bɛ kuma ta maaba bɛ kuma ta ma ko tɛ nin yɔrɔ in na dɛ mais pour que k'a yira aw la k'a fɔ ko nin a kunkolo jo ko olu ye bɔra n'a ye ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna ta ni hala ɲumanya a kuma segi a se bɛ maa wɛrɛ ye k'o kɛ ale tɛ o fɛ o tigilamɔgɔ k'o kɛ de kama ale b'a dogo o kana kɛ a ye hasidiya ye nin yɔrɔ in na contexte dɔnnibaga kuma cogo tɛ nin hali n'a b'i kɔnɔ i t'a fɔ n bɛ jamana jɔ cogo setigiw senkolaw i b'i ka dɔnniya bɔ kɛnɛ kan k'i ka dɔnniya dan k'a da kɛnɛ kan i komi arabaki y'a kɛ cogo min na comité bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ ani sympathisants ko a ye kaye livre arasama ni n kuma fɔ CDR mɔgɔw ye Dani de Parima Soraso dɛmɛ sympathisants a ma kɛ ni ye mun projet sugu ye nin tɛ projet ye Karimu Keta ma nin kɛ Soraso ye wa ko Soraso minnu denw sara ni jamana ka baara de ye i bɛ jamana de kɛlɛ i b'i ɲɛsin o de ma o de ye direct ye jɛngɛli t'a la nimisa t'o de la nka ko olu ye projet dogo projet min walasa maaw kana ta ka projet suɲɛ ka taa a ale tɛ fɛn maa wɛrɛ k'o kɛ o de kosɔn a bɛ a dogo ni se bɛ maa min ye k'o kɛ ale bɛ projet dogo o tigilamɔgɔ la parce que ko anniversaire bɛ tellement que anniversaire a y'a yɛrɛ dogo k'a yɛrɛ dogo fo a kanubagaw a lamɛnbagaw hali maa minnu kan ka k'a fɛ a ye dogo bɛɛ la i bɛ se k'i dogo fɛn bɛɛ lajɛlen na fo masa ala ani yɛrɛ dusu kolo nka kodɔnna n'i ye kodɔn kuma fɔ kodɔnnaw b'i sen c'est-à-dire ka kodɔnnaw b'i minɛ kilima k'i jigin n mako tɛ nin yɔrɔ si la pour que k'a yira la kuma cogo tɛ nin ye an ka taa an y'a ye k'a fɔ projet kɔgɔra projet sɛbɛnna ka ban a sketchiw kɛra k'u ban an y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban maintenant an bɛ nale a voilà an y'a a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a ye nin ta ok an ka taa donc ye a ka lamɛn a k'a faamu n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ taa sira mun fɛ aw ni anw an ka jɛ ka ɲɔgɔn bila a sira kan mali cɛbɔ kɛnɛ kan mali finitigiw n'o ye mali sɔrɔdasiw ye les soldats maliens de l'armée les femmes bɛɛ b'a dɔn sɔrɔdasi ninnu u ka mission ye jumɛn être soldat c'est défendre son pays sa nation au prix de sa vie au prix de son âme depuis 2012 fo bi aw bɛɛ b'a kalama saya bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka kɛ ten sɔrɔdasikɛ yɛrɛ ka hami fɔlɔ ye jumɛn ye n'a bɛ ka marifa k'a bɛ jugu kɛlɛ a bɛ siran ni ne sara ka to yan jɔn bɛna ne muso balo kɔfɛ jɔn bɛna ne denw balo kɔfɛ u ka kalanyɔrɔ ko bɛna kɛ cogo di u ka fɛɛrɛ bɔ ko bɛna kɛ cogo di u ka dumuni ko bɛna kɛ cogo di u bɛna kɛ mun ye sini o man di denwolo fasi ye o man di denwolo basi ye ka miiri o la cɛ o cɛ kana dan sɔrɔdasiya ma dɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ni larusi dara ɲɔgɔn fɛ n'o jiginna cɛw tɛ hakili la a b'i hakili kelen hadamadenya taabolo de c'est l'instinct de survie o de bɛna n'o ye komi anw kɛra jɛkulu ye wa anw ka jɛkulu lakɔdɔnnen don bi mali kɔnɔ ani mali kɔ kan wa an y'a ye k'a fɔ an fanga bɛ se ka ko dɔ kɛ mali kɔnɔ mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ wa an ka hakili an ka miiri an n'an ka kasi sera ka mun d'an ma don o don anw bɛ bɔ k'a fɔ ko faamaw a ye bɔ a ka kɛ tan faamaw a y'a kɛ tan o tuma an y'an sigi k'a miiri anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ
ka mun kɛ u ba se a n'u ka ŋaniya tɛ se ka mun kɛ o miiri kɔfɛ anw bɔra ka mun sɔrɔ k'a fɔ o de ye nin o tuma a ye na an ka jɛ komi an kɛra jɛkulu ye jɛkulu ka farin kojugu jɛkulu foyi tɛ a bɛ dɛsɛ mun na o tuma a ye na mali surasi minnu bɛ yen n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u bɛ u binnen kɔfɛ u jɔrɔ n'a ye mun ye yan'u ka sa yan'u ka kunba a ye na an k'o ta k'an jɔ n'o ye n'ale surasi ka kunna ko n'ale taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'ale sara a den a kɔfɛ yan a tɛ minɔgɔ a tɛ kɔngɔ a tɛ fini kaɲa a tɛ kalan kaɲa o bɛ mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ saya ma jugu nka ne kɔ bɛ kɛ cogo di nin bɛ bɛɛ ni tɔɔrɔ nin bɛ bɛɛ hakili tɔɔrɔ nin bɛ bɛɛ dusukun fiyɛ maliyɛnw o tuma an tɛna se ka saya n'a ma ɲɛ an tɛna se ka taa an tɛgɛ di faamaw ma diyagoya k'u bila ka nin kɛwale kɛ o tuma an ka ŋaniya n'an ka dusu bɛ se ka an bila baara mun na o ye ka an yɛrɛ wajibiya hakili la ani an ka nafolo la ani an ka dɔnni na ka dɛmɛ lase mali sɔrɔsiw ma o kɛ k'o da an ka maliden ɲumanya kan an ka maliden ka denya kan ka an faso dɛmɛ n'o ye o dɛmɛ bɛ taa sira jumɛn fɛ ne kɔlɛgiw bɔra u ye wa n kɔlɛgi wɛrɛw bɛna bɔ ka na olu fana bɛna dɔ wɛrɛ ɲɛfɔ a la tuguni o tuma maliyɛnw k'o de filɛ k'o wulila wa k'o filɛ maliyɛnw bolo nin ye mali ka famille fr ka dɛmɛ ye nin ye mali ka famille fr ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma o kɔrɔ a kɛra a ye nin ta o kɔrɔ o kɛra ka ban a dalilu kan ka sɔrɔ yen n ye mali ka finman nɔgɔlen olu ma dɛmɛ bila ka taa malika ko dɛmɛ kɛra ka taa a ye nin yɔrɔnin ta ma ko tɛ nin yɔrɔ fana na a ye nin fana ta denmisɛn maa kɛmɛ mali kɔnɔ surasidenw na surasi minnu ta na minnu si b'a daminɛ si kasabi 6 fo ka taa se 13 ma de 6 à 13 ans o kɔnɔna la n'u bɛ ekɔli la o tuma an ka association o de bɛ n'o ta k'i jɔ n'o ye a denmisɛn minnu b'a daminɛ san 6 la ka taa se san 13 ma u ka ekɔli sara u ka balo o fana ye mun ye kɔnɔ denmisɛnninw fana ka dɛmɛ b'a kɔnɔ walima kuma bɛ ka minɛ walima a t'a dɔn a bɛ ka min fɔ quoi kuma kɛra fila ye nin yɔrɔ in na sisan an ka dɛmɛ kɛra fɛn min ye k'a lase sɔrɔsiw ma o ye fɔlɔ ye u denw bɛ tunga na sara balo t'u bolo u bɛ fɛ ka kalan kɛ o fana ye o bɛ kuma kɔnɔ a ye kuma ninnu suit de a t'a dɔn a bɛ ka min fɔ walima u nkalontigilaw don walima u hasi yate de galon min n'i y'a bila birifinu jukɔrɔ n'a tolila a kasa bɛ bɔ galon tɛ hɔrɔn danbe ye a kɛ ɲumanya nka masaki n'i y'o kɛ dɔrɔn maaw bɛ sin ka ɲumanya ko masaki k'i ye nka fɛn min ma kɛ o ko masaki tɛ k'i ye o bɛ don i tulo la de faden kɛnɛ kan hɔrɔn kɛnɛ kan o faden tɔ o dunbaga faden kuma fɔbaga a bɛ faden kan de fɔ mɛ a tɛ faden kɛwale kɛ o ye i bɛ faden tɔ o di ma nin ye maa ye maa min bɛ kunnada ni mɔgɔ dɔ kunnada mɔgɔ hali a kumatɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ye kunnada den de ye an k'a lamɛn n mako tɛ nin yɔrɔ si la k'u somɔgɔw dɛmɛ k'u ka ekɔli sara k'u dɛmɛ k'u balo k'u dɛmɛ k'u fɛrɛbɔ k'u dɛmɛ fo k'u ladumuni fo ka taa se balikuya kalan ma a ye nin yɔrɔ bɛɛ ta k'u dɛmɛ o ni ekɔli sara fana tɛ kelen ye k'u dɛmɛ o ni ekɔli sara ani sɔrɔsiw ka sara fana tɛ kelen ye walima kuma y'a minɛ a mana kɛ nin fɛn fɛn ye ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ est-ce que nin ye projet in yɛrɛ kɔnɔna ye ani mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ video kɔnɔ u ni malika bɛ ka min fɔ o fana tɛ kelen ye a ye cɛ fila min kɛ la min ye faransɛ fɔ malika yɛrɛ ye min fɔ malika ka finma ye min fɔ bafajaw ye min fɔ bilahi malika bɛ ka fɛn fɛn fɔ projet maa fɔlɔ min kumana o kumana projet kan o ka kumaw kɛcogo ɲana o sɔnna o ka kumaw ɲana ani filanan o kumana projet dɔrɔn de kan mais malika ye kuma ye daminɛ an ye sɔrɔsiw dɛmɛ n y'o mɛn a kɔnɔ o ni u ka balo o bɛ kuma kɔnɔ o ni sara fana tɛ kelen ye o kɔli sara fana tɛ kelen ye a y'o fila ta sɔrɔsiw ka sara denmisɛnninw u ka dumuni ko an'u ka kalansara o si tɛ kuma donnaw b'a fɔ n bɛ ka min fɔ parce que a bɛ ka kuma min fɔ
kabako don nka ɲumaya a ye ɲumaya kuma de fɔ mais ɲumaya tɛ galofi dabara de bɛ ka ɲumaya kuma fɔ nka ɲumaya tɛ ani ɲumaya yɛrɛ tɛ kelen ye nka ɲumaya dabara de kuma na sabula ɲumaya ka di hadamaden tulo n'a nege o ka di hadamadenw ye i komi Ibrahim Boubacar Keita y'a kɛ cogo min na n bɛ ekɔliso di yan n bɛ ji di yan n bɛ kɛlɛ ban a nana a ye ban ka kɛlɛ nati tuguni ka sɔrɔsiw bɛɛ faga au contraire a ye o contraire de kɛ o de kosɔn an dara a la an tigɛra a la mun na sabula a ye layidu ba min ta o layidu an tigɛra a la malikafa min bilahi ka lamasala a ye jahanama de ta a ye bomu de ta n mako tɛ nin yɔrɔ si la dɛ mais an bɛna malika ka kumaw yɛrɛ jaabi yɔrɔ an mako bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la dɛ n bɛna dɛ an ka taa fɛn to kunkolo kɔnɔ ko virgule non c'est pas la peine quoi ko virgule ka livre dɔ de sigilen bɛ nin kɔrɔ dɔrɔn ko virgule c'est pas possible an ka taa bɔ n mako tɛ yɔrɔ la c'est un devoir moral parce que ale fa walima a ba walima a somɔgɔw sara sa cogo min na an bɔra k'o fɔ ye mali kungo don sɔrɔsiya saya de don ale fa sara sababu mun na u ka ani ne o de kuma bɔli o kuma an kan ka mun de kɛ en retour pour leurs enfants an tɛ se k'u faw su lawuli an tɛ se k'u baw su lawuli wa an tɛ se ka kɛlɛ dabila wa an tɛ se ka diɲɛ lasigi ka kɔ nka anw ka jɛkulu kɔni mandekaya kɔnɔna la anw depuis ala y'anw da bɛn hinɛ makari ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de y'anw ka pilier social ye o kuma an bɛ n'o de lawaleya a dɛmɛ bɛna kɛ cogo di an b'a fɔ ma enfants an ka jɛkulu ninnu sigilen don o mɔgɔ kelen kelen u bɛna a lajɛ i ka se bonya kɔnɔna la e bɛ se ka denmisɛnnin joli ta k'o bila i kaman kɔrɔ ni ka olu ka voilà an mako bɛ
aw ka dɛmɛ n bɛ bilahi n bɛ yɔrɔ min fɔ a ye nin yɔrɔnin ta bilahi ali man kan dɔn a bɛ yɔrɔnin après a bɛ na ni fantanw ma bɔnna aw di diɲɛ ma i bɛ ka u y'a di diɲɛ ma cogo min na ala ka nin minɛ a kɛcogo bɛ yen a laban cogo bɛ yen sabula i ye kumaba de fɔ kumaba fɔbaga de ka di maliyɛn ye wari o de ka di maliyɛn ye o de kosɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔnna ka t'u bolo fɛn min ma kɛ yɛrɛ olu yɛrɛ malika fɛn min mɔgɔw bɔra ko tiɲɛ tɛ ko malika m'a fɔ k'a sɔrɔ malika yɛrɛ y'a fɔ mun na fɛn min ma kɛ dɔnkili bɛ da pourquoi a ye tiɲɛ ɲini dɔɔnin sa a ma kɛ mais dɔnkili da kun jɔn de ye nkalon tigɛ malika de ye nkalon tigɛ walima malika famille ye nkalon tigɛ a mana kɛ nin fɛn fɛn ye aw ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ aw tɛ nkalon tigɛ dabila wa n b'a fɔ tiɲɛ tɛ nka nkalon de b'a kɔnɔ tɔrɔ ani sanga ani yɛrɛ bonya o de man di anw ye a tɛ maa se yan sɔrɔsiw ye dɔnkili da mun na Gaspille ye dɔnkili da mun na de ko 12 millions bɔra ko aw ka dɛmɛ kɛra o de fɔra minɛ malika y'o de fɔ bɛɛ y'o dɛmɛ o tuma na Gaspille fana b'aw contour de la wa Jos o fana b'a ko malika famille espère ka dɛmɛ na ko an b'aw fɔ o tuma na dɛmɛ kɛra de wa dɛmɛ de ma kɛ minɛ espère ko k'olu ma dɛmɛ kɛ malika famille ko k'olu ma dɛmɛ kɛ malika yɛrɛ ko k'olu ye dɛmɛ kɛ Josi Samake ko an b'aw fɔ aw ka dɛmɛ na o tuma na a kɛra de wa a ma kɛ jɔn ye nkalon tigɛ kuma in bɛ yen de sunkuruba diɲɛ ka fɔ la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɛrɛ yan nin de ye tiɲɛ ye u b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ o ye tiɲɛ ye nka ale dɛmɛ kɛra o dabara de bonyana o da de ka bɔ u nɛn de ka di nɛn kalankalanjan ni nɛn janyana fo sankolo ni dugumakolo cɛ an b'a tigɛ ka na jigin dugukolo jukɔrɔ n'i taara kabakolo la k'i ye ala de an b'a yir'i la k'a fɔ ko an ye joni sen fila i ni jɔndenya tɛ maa denni maa ba ayi o ye kumakan ani ka kɛwale duniya a tɛmɛ cogo a bɛ sara ani ko dɔn de kɔnɔ aw bɛ se ka don de nɛgɛ hi ko u bɛ k'an ka projet saboter galonfi mɔgɔ si ma ka projet saboter aw ka dabara a n'a ka projet dabarabaya de bonyana kojugu ani Josi Samake ko n b'a fɔ a ka sɔrɔdasiw dɛmɛni na o de fɔra o tuma na Josi fana y'aw jugu de ye o tuma na Josi fana y'a fɔ kojugu de o dun partagelen b'a ka page sanfɛ ko o kɛra de o kɔrɔ u yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛra de mais tiɲɛ bɔlen kɔfɛ tiɲɛ bɔra n'o bɔra sankolo ni dugumakolo cɛ yelen bɛ na hɛrɛ bɛ na nka nafiki t'a ye nka ɲɛ b'a la aw ni ala cɛ jinɛkɛla o ka dɛmɛ ye mun ye baninikɛla o ka dɛmɛ ye mun ye maa min bɛ musow su jɛnɛya na o ka dɛmɛ ye mun ye a ka di n ye nka jɔnden hali tɛ jɔnden ye dɛmɛ min bɛ n kunna da sini hali t'o jɔndenya kɛ nin b'aw kuma su la a bɛ nale quoi parce que a tɛ se k'a laban o ye fɔlɔ ye parce que jama bɛ fitinɛ jama bɛ sanga dɔw fɛ jama bɛ giri nka ye jama bɛ giri tɔgɔ nɔfɛ ni jama tɔgɔ banna sanga banna jama bɛ taa ni jama taara sɔrɔ bɛ dɔgɔya ni sɔrɔ dɔgɔyara aw ye jama hakɛ min fɔ o jama bɛ dɛsɛ ka sara n'o dɛsɛra ka sara fantanw bɛ n'i sen jɔ aw kili kan a bɛ kɛ o de kɛra Ibrahim Boubacar Keïta la o de kosɔn bɛɛ y'i tigɛra a la ok anw ni FPR anw de ye nin kɛ u ye kuma ba de fɔ mais u ma ko ba kɛ a ma kɛ fɔlɔ u ye dabarabaya de fɔ u ma ko kɛ fɔlɔ u da de ka bɔ o de kosɔn dɔnkilidalaw bɔra ko an ye nin kɛ FPR mɔgɔw yɛrɛ bɔra k'olu m'o kɛ yɛrɛ u tilala u ka dalilu ye ko malika m'o fɔ aw ni ala cɛ malika m'o fɔ ok n sɔnna malika m'a fɔ ok Josi ye dɔnkili da mun na de k'a kɛra a ma kɛ ten alusam
Oye dongili ta mun de ko akera. Gaspiller dongili ta mun de. Amba fo aka demena ama ketende. Talbi. Oye dongili ta mun de. Ko aka deme kera. O tuma jonye galon tige nunu bela. Abina ma espérer kama fi ma nole aka kuma la me ale fana mi fo ambe jo malika wallahi billahi na fati juguya la adama den da kan ga koroni bro malika family shima boyan ko ni kanye wardo franyo ko ka ci sora si korobo yoro malika family ma fo mo shie ko ni ko ay wardo franyo ko ka di sora si korobo ma bamako amu fo mo ide ama fo association do be ide ko e sora su tay kama nga war blakata do ou bien voilà ko lu mo fo ko spero ma fo ko malika ma fo gasbi yo dongilida ako malika famille de même que sur rozuye ambu fo amake wa malika yere ko video ko afisa sisa ako lu sekera minye ka di sur rozuma ani jamana belagele ako lu yisirage de même ay galon jugu bayin tige ni yoro ina ay ala mede ko lu ma fo ko ya di sur rozuma ko ya di sur rozu de mo okay insona o fana insona Kas deme di surasi do ma surasu fuiro ta kalama. Bolite da ke horonya kanfo doni kanfo ita do ni kumana ibatnye. Ma deni do ma bado ino lendo ikasabo lembe bi senjo kilika kili de bila ete musoyi. Ai ni bai. Deme ke musurasu de unde ko no ma foko surasu de. Deme diro abedi surasu de me deme be ke surasu de to langa kanga di surasu ire de ma bang ay ni bam so ilame kire devane galon vanaye ali mankando badara sadia lolo tani kele déplacer chokotala ni nana mbi senjo be kede nae ma fode malika dun dabara bora ka fo aka video kono kulu sekara ode ko 12 millions fa ba fo ni dabara ba ya ni daba dinyai kulu sekara de fa ba ke ni fierté ni re bonyai ni kuna dani ko fo mo ba contrôle di bela jrenye femiye ni re defa yere defa ni galon vana ye nya dabiri ba daele. Ok. Anga deni la met toujours. Anga la. Anga video ma supprimer ka boyande. Anga video fo ima ta ka boyande. Anko munu sara norla. Olu de kama. Wa ambe famio. Jonde sosoli ko la de. Mbaw mani mata alay. Ayi kuma tayoro mina. Jonde yo sosoli ke rede. Jonde yo sosoli ke. Sorasi deme be ke sorasi de wunye ni be ma deme de ibe den deme chogodi dembe deme fa ibe deme ne yoro me fa sorasi deun ulu sorasi deun no fa ye jonye sorasi yire uri kanga di joma sorasi yire sorasi ko mu pero ulu ko kulu ye deme ke o galon tigera o make deme make sorasu ulu bora ko foi make gasbi ye dongini da ko deme ke nya galon tige ulu ni gasbi la josi bora ko ambu fo sorasu ka deme la otmana jonye galon tige ale dungo ko ulu ma fo ko sorasu deun ok sorasu deun de wori soro ka soro fata kalama awu biseka o fana ke o yere de ka juguna be aw ye binkani ke lawde kata mo don ta ko so kono katu bla kalama o fana aw ye mu horo nya sugu fana e kata so rasu don fana ta
kalanyɔrɔ la ka t'u bila kalanyɔrɔ la a ye ɲumanya kɛ nka ɲumanya kɛcogo de bɛ ɲumanya kɛ hɔrɔnyadenya kɔnɔ ani balimaya ni kodɔn ni hɔrɔndenya kɔnɔ a ye nin bagan in lamɛn dɛmɛ dɛ ko ye sɔrɔsiw denw de dɛmɛ sɔrɔsi miliyɔn 12 min bɔra Malika ko a dira ko a kɛra o de kosɔn dɔnkilidalaw bɔra ka soliyo da ka balimani kɛ sɔrɔsiw malola Gasbi malola Josi malola Allahumma ma fɔ wari t'aw bolo n'aw se n'aw ka kɛwale mɔgɔ pesela ka bɔ joona k'i ka hakilina yɛlɛma joona o de kɛra filɛ o de kɛlen filɛ maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ko mɔgɔ si ma deli k'a kɛ tuguni o yɛrɛ de ye dabaliba ko mɔgɔ dɔw wɛrɛ to koyi i ka dɛmɛ ni 1000 don ni ka dɛmɛ ye dɔrɔmɛ 10 de bilahi ne i t'a bɔra ni dabara kɔnɔ i t'a mɔsa ni ne ta ye sunguruba diɲɛ kan fɔ la i ka projet o y'i se ye o y'i dabara ko ye fɛn min ma kɛ yɛrɛ kuma in bɛ yen an ka bagan in lamɛn den kelen de t'a du kɔnɔ yɔrɔ kuma ma ɲagami mais juguya mana don kuma la yɔrɔ kɔni a lakalibaga bɛ taa lakali a ka d'a ye cogo min na i ni sɔrɔsi kɛ min kumana bi dara ni b'a fɔ ye ko Malika ka finman ko wa ko Mali armée hinɛ t'a la wa ko Mali armée hinɛ t'a dusu wa nin tɛ sɔrɔsi yɛrɛ parce que dara ni kunja ninnu u bɛ mun de dɔn ka taa mɔgɔ dɔw wele ko o tigi bila ka kuma k'o tigi ye sɔrɔsi dara ni kunja e tɛ malo dɛ e de bɛ n'i jɔ mɔgɔ dɔ la k'e ye sɔrɔsi de depuis Ala k'i da aw e fa ma kila ba kuma na kun barama feere la kamara la kaw ka dala e fa bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ko k'i sa an ka wuli ka n'an jɔ ko an ye Dani yi ka foyi tɛ nin na Dani bɔra ni fɛn dɔ de ye o fɛn bɔra olu yɛrɛ de da kɔnɔ ko dɛmɛ kɛra sɔrɔsiw ye a ka jaabi kɛra mun ye ko sɔrɔsi tɛ nka a ye sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ ka min fɔ yɛrɛ bagan don nka b'a yira a la k'a fɔ ko donna hadamadenya minɛn kɔnɔ bagan hadamaden bɛ bagan ka da kunkolo o dɔnni danyɔrɔ ka da nege o bonya kɛcogo Doro ani Dani kumana na di ka tiɲɛ bange ko sɔrɔsi tɛ ok n sɔnna sɔrɔsi tɛ a ye kuma min fɔ i tɛ don o kɔnɔ i k'o déplacer n bɛ k'e ka kuma déplacer ne tɛ ka kuma e kan o ne bɛ k'i ka déplacer n mago bɛ o yɔrɔ de la i ka kumakan sɔrɔsi tɛ dara ni kunja i ma ɲininka o la anyway an ka taa ni muso e ta tiɲɛbagatɔ jugu sago faden sago ne tun kɛra sɔrɔsi den i tun bɛ récupérer sɔrɔsi den bɛɛ récupérelen don sɔrɔsi den si tɛ kɛ ɲɔgɔn kelen den sigi fɛ a filɛ a fa buru jalen a ba nɛnini a fa nɛnini nin y'o kuma jaabi ye wa a bɛ k'a ka kumaw jaabi wa ko fa nɛni ba nɛni man ɲi nin kili de kan ka ci muso dɔ de ka kili kan ka ci ko olu tɛ fa nɛni ba nɛni kɛ sɔrɔsi kɛ bɔlela de k'a ɲininka ni muso cɛ kun bɔra ko FPR ka dɛmɛ nana a kun b'a fɔ ka féliciter k'a ka video partager b'o ye nka aw ye nkalon min tigɛ olu bolo o nkalon in tɛ kojugu ye o ka nkalon tigɛ k'a da sɔrɔsiw fana la ko sɔrɔsi tɛ ka bɔ k'a yɛrɛ jɛya balimaw a tɛ dan o ma tuguni dɛ a bɛ tila k'a buruja tuguni o la tuguni masa a tɛ dan o ma dɛ a b'a fa nɛni tuguni aw y'a sɔrɔsikɛ tɔgɔ de don aw ka kuma kɔnɔ a ye dɛmɛ nkalon min da sɔrɔsikɛ la sɔrɔsikɛ nana o nkalon de jɔ aw la a ma kɛ wa Maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ m'a fɔ aw ye min man ɲi
nga deme daba dinya ambe o daba dinya kuma do outlola avec sorosité angala méthode ka mɔgɔw fanu ba nene sorasi tenitigiw denw éduquer ma parce que n'i kɛra tenitigi den i fa ye cɛ farin de i fa bɔra mɔgɔ farin de la fa tɛ don i la k'e bɛ manamana ko kɛ ka n'i sigi i fa ka du kɔnɔ a b'i faga ni marifa kuru ɲɛ kelen est-ce que fo kɛ tenitigi den i bɛ se barama feerela den i y'o ye Darani Kunjan Usumani Kunjan komi i tɔgɔ kɛra Usumani i ye barama feerela den Usumani Kunjan i ka du kɔnɔ i dɔgɔnin ye taxi bolila kɔrɔkɛ i ye o ye e yɛrɛ ye sotarama parenti ye ka tila ka kɛ sotarama voilà au bora ka du kɔnɔ an ka ay mun de oui et mata c'est bon eta kay bita c'est bon Darani Kunja isomo mani ikungolo mani idamani idemani aka video kuna ku damine laba Darani Kunja inyamode ikungolo jahili nyamade kungoloba hazili aka kuma vule malembe jole nyana ngabe lame koy nyera rabe lame non c'est incroyable non fuiti odo ko sonti mbini nyembe munde jabini akungolo mani ase mani Darani Kunja afle baw mani masala mo kanga ni jabi wa binye ni kara doro pour que ani malika ka kuma yere ube nyogon kontere de ute nyogon ta ale ko malika mafo malika dunya fo aka video ko bo so ulu malika ka mo tarafo surasu ye ara peru ye ku kana dongeli da o fana makewa afora u kana dongeli da mun ko wori dira dongili daro de kama ale ko u ye projet de ke pour que ka ke o kuro amake folo deni yo de fosisa pour que ka malika ka kuma so bentia aba fe ko sebentia ni euro jume ko sorosité irala ka foko ko ye gruntie mbeda la sisa au irebe singa dala mbesinga so ote hasidi ya koyo na figi ya koye brai mbeso sisa kuna pourquoi asigilembe dalu sans fait nono kene do kungulu besinga sauter te déplacer tokota i sorasité ayi onye ningali ko fora abe déplacer togodi ayi atase ka déplacer ni daluti boro ibe munke iba fo de ko sorasité akungolo mani nafigido hasidido jahilido nita ajabi daba mba jabi fuye ikanga jabi chukudi sorasino wal masorasité abe jabi chukudi mbe o jabi dima sorasike ekera ne mafisiru wala yede ete halala denye ete mo nyana mai kadaka muna pourquoi nga deme fle akera ni doina ni serena a papier fle abe foni ni mago dalu kontro dalu nga kungolo mani sorasité e maru malo eta ufa kata galon tege kata sorasila kunye deme 12 millions o galo o te ko juguye bolo aw bolo o te ko juguye o te kata dongili dalabo ka balanda ka gitarida
Kasumuta, Malembe Nyarna, Ambe Contana, Halnero Contana, Nero Mongo Onyana. Sorasuko Kamae, Namae Aukanga Munke, Abaira Lake. Kuma imbe odoro de nova. Airala? Ako alema e. Marayete meni ke de wan. Bagay. Ambeti mo yoruga. Bena suma nogole bamana wulu deni jobala bamana wulu deni bini senjo akili kasisa be ala wama do jin faut ka nga tien fina ala esi lo no tiga foi iba farafu ne be ben fani die be depuis inana colonisation ala ma foi for kana esclavage ma foi for première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale ma foi for boma ima foi for la arabu na ni islamai en dunola tubabu na ni chrétien en dunola ya fama sisa nu banana ni tubabu na arabu banana fa nga banana na ni sida sisa unga na ko coronavirus ala etika foi for te bena ifana te tien fa ayi jo bala mangame nye bezi kama nye toro kama nye sanga kama tellement que abafika modo crier faut nye bela jilenga aleka modo ta isana ta donc akaye anyena o de babla kaninke quoi awu ba famu pour que ka modo crier au moins ngato nye dabara aba donde akono zana de duniya o de koso o de babla nina abeka mata alla de doya de to alla de nyininga ko mata alla nyefonye ko mata alla mbe tinye fiye iko ma be ka fo arasa ma tuko mina ko mbe tinye fiye ayo okoro nyini abeta soro jana ma de kono okoro de ko mata alla ibiki ka koju hey mbe tinye fiye de akoro yode mata nyebila ibeka injustice to babu be ka bianka e alla ayri ku dabara kono ko ite ka kuma okoro ala be ga nduma okay ako tuguni ko arabu nananu uka silameyaye okuma inkoro obe kurana soso wa walima abe kurana koko ale ala de kurana ji ale koko arabu ka kurana contract c'est-à-dire quoi abe ala ka kuma kan soso abe ala ka kurana soso ala ko ale de ya ji giye bela jema wa kafiri arabu ka silameya te ala ka silameya do prophète de nanana ye arabu be silameya kono farafi umba kono tubabu umba kono ay ni bande la me ay ni jo ko arabu nanana ka silameya ye ko uyando ola jaguya ala desera ka do ka foko ko ala de ya aki arabu ni farafiu ni tubabu ala masiya ko kuma fo qur'ana kono tawrati kono linjini kono abo mini be dugu kolo sanfe qur'ana na kunde ye pour que akasiya ko kuma dabla mauma be shiya ko kuma fo akana ke nyomo ye akana ke nyomo ye mauma adaka bo abe kuma bela abe fembe fo akono abe fembe do akana ka kanyemo e dana ya mate ni fe saba ayata ali mankando billahi ndefendo bebe deni do denyerno do billahi kungulo ma ubide be kala menike doni ma ubide be kala menike bebe do antaki kuma siki choko ni dalut di choko c'est-à-dire quoi kuma ake choko tede kuma fo ko tede c'est-à-dire quoi kuma di choko de be kuma ke kuma en tant que hadama de joni sevula ala de arabu di ala de di kuma kando kurana ye kurana o ka kuma kan o yo kira ka kuma kanye kira ka kuma kan o bora maza ala de yoro o nale o ma di arabu ma bang anana ka di gie jon de ma hadamadew ala ba fo hadamadew akmana ete hadamadew ye wa e ya me kurana kono wa ko nyi kurana ki arabu de ma wa e ya me tawrati kono wa ko nyi kurana ki fimau de ma wa nya ki gemau de ma wa non mon petit
C'est pas comme ça. Il peut ka baganya kan de fonka ikono ka baganya akara ika bolo ika baganya sabula i baunga nyemo de ekono ibado de sabula ide baunga nyemo yi adon ka fu ibe ka femi pour ita maîtriser jola de ni fu ko masa ala akoko arabu de qur'ana ko arabu de u ka dine di ala de dine di wa ni galunde ye galon tige joñ fe ye galon tige ka da masa ala yere de la sabula masa ala de ko ale de yaki e ko masa ala te ko arabu de yaki e ma da masa ala yere la folo afulana boli bi bolo qur'ana to bila ka boy bolago bila ka boy kono eni horo nya manga nyi kono fi ka tubi iye nafiki de fana ibe silamɛya la ibe boliso na ibe somaya na ibe fɛn bɛɛ lajɛlen ɲa ibe a bɛɛ do ibe kan bɛɛ mɛn ibe hei i yɛrɛ do sa ko dɔn kuma fɔ dɔɔni sa baganya kan ayi n b'a f'i ye i kɔnɔ i b'a dɔn de ayi n'i b'a dɔn a ko fo hadamadenw ye ko n t'a dɔn kana bɛɛ fɔ sisan n'i y'a bɛɛ fɔ bina be tiɲɛ jo bala de be ka nin kɛ nin ye diɲɛ kuma ti a tɛ ka min fɔ araza ma e jo bala de bena horon ka fɔ mɔgɔw ye i ye arasa kize a ma bali na maa min ye ala a kize ko ala n bɛ tiɲɛ f'i ye ala i bɛ k'an to arabu bolo o fana tɛ tiɲɛ ye ala ye ji o di dugukolo jukoro hakili di ko ɲere k'i ka dugukolo kɔrɔla ɲini ni hakili ye ni dɔnni ye ni kodɔn ye i bɛ ji sɔrɔ dugukolo jukoro n'o ye masa ala o ka dinfɛn ye dugukolo sɔrɔ a ko k'i ka hakili la baara ko ɲere k'i ka hakili la baara kuranna na ko ɲere ka hakili la kɔnɔ i ka bɔ baanya kɔnɔ i kana diɲɛ kɔnɔ ala ye mun kɛ farafinw ye tuguni a ye sanu d'u ma dugukolo jukoro o tɛ tubabuw fɛ o tɛ arabuw fɛ ka sanu d'u ma ka ji d'u ma ka ji d'u ma kabakolo ani sankolo n'i ye bin n'i y'a fili dɔrɔn a bɛ bɔ a bɛ kɛ dumuni ye farafinw de bɛ o kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ farafinw de fɛ dugukolo jukoro n'i y'a fili dɔrɔn a bɛ bɔ dannifɛnw bɛ dugukolo de jukoro n'a bɛ den n'o ye yiriw ye u bɛ den k'a sɔrɔ maa ma so a bɛ balo a yɛrɛ ye pour que ka farafinw so u ka balo k'a sɔrɔ u ma dulon jɔnya kɔnɔ faransi yiri min bɛ balo faransi kɔnɔ a man ca yiri min bɛ den sɔrɔ faransi a man ca yiri bɛ arabuw fɛ wa yiri ɲuman bɛ arabuw fɛ wa ala ye nin bɛɛ la k'u jɛ sanu na k'u jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen farafinw ma n'o ye nɛgɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn lajɛlen bɛ wari nafolo a bɛɛ lajɛlen ju bɛ bɔ nɛgɛ de la ala ye mun de di ala ye fantanw jɛ mun na ala ye fantanw jɛ mun na ala ye bagan ye ala t'a f'i ye komi taa nin kɛ hakili di kun ye de ko o baara kɛ n'i ma o baara kɛ o tɛ masa ala n'o ye adamaden nege mana bonya i bɛ bila o de la wa n'i ye muso c'est à dire que maa ma muso ko ka bɔ o hakili man bɔ maa ma nege ka bɔ hakili man bɔ bilahi n ka la masala fɛn min ye sankolo ni dugumakolo maa dɔ ma ko jɛnɛya kɛla maa min sɔnna silamɛya ma n'o tɛ kafiri kɔni ko tɛ o ta ye jɛnɛya ye o ka baara dɔn o tɛ jɛnɛya kɛla ye o ka baara dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ maa min bɛ a bɛɛ la maa min bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ maîtriser o tɛ foyi sɔrɔ dɔnniya kɔnɔ kunkolo kɔnɔ aw bɛna bagankan jumɛn de fɔ masa ala ye tuguni aw bɛna dɔnni jumɛn de fɔ masa ala ye aw bɛna kunkolo ko jumɛn de fɔ hadamadenw ye tuguni hadamadenw nana dugukolo sanfɛ kun jumɛn de la kuranɛ nana kun jumɛn de la kiraw nana kun jumɛn de la
jonde nunu ci kuranɛ nana mun na silamɛya nana mun na jonde ye kuranɛ nati arabu yɛrɛ donna silamɛya la cogo di mun kɛra arabu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya kɔnɔ wa kafirike arabu yɛrɛ bɛɛ tɛ silamɛ ye kafirike n b'a f'i ye arabu de ye silamɛya kɛlɛ arabu ta tɛ silamɛya ye kan kɔnɔ ka taa madinɛ arabu de y'a kɛlɛ ko silamɛya tɛ baara arabu fɛ yen e y'o de ta bi ko arabu t'a dɔn i kunkolo ka kɛnɛ nka nafigi kafiri kodɔnbali a sigilen n'i m'a fɔ a ɲɛna ko nkalon tigɛ dɛ sabula maa tɛ yen min b'a fɔ ko nkalontigɛla ye nkalon tigɛ a kɔnɔ a ye tiɲɛ de fɔ sabula maa tɛ yen min bɛ k'a fɔ ko nkalontigɛla i bɛ ka nkalon de jonde a tɛ se ka foyi k'i ni jondenya tɛ n'a ye nin lamɛn a b'a fɔ ko a ye na nin ye o ye dalilutanya de ye ban a tɛ se ka foyi k'i ni bandenya tɛ nani i bɛ se ka mun de fɔ an ye tuguni i bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ arasa ma ni banani tɛ ni fanɛni tɛ ni burujali tɛ dɔ fɔ n ye mɔgɔ kelen arasa ye mun de jamana joli la faso mɔgɔ kelen a tɛ se k'a fɔ dɛ ko arasa tɛ olu ka sanga de fɛ masa ko arasa tɛ olu ka daraja de fɛ daraja bɛ olu la ko arasa tɛ olu ka daraja fɛ ni arasa kɛra olu fɛ arasa fana bɛ daraja sɔrɔ o tuma na arasa mako tɛ daraja la de kɔ ko daraja tigi de kɔ mais ko olu la ko jama de bɛ olu kɔ arasa banna ka olu ka daraja ani olu ka daraja hasidiya o tuma na ni arasa banna olu la dɔrɔn olu ka daraja bɛ ban oui a bɛ ban nka daraja bɛ ale la o daraja bɛ min a ko n'a bɔra cɛden kɔnɔ ko maa kɔnɔ hali wokolonin ma bɔ hali soso ma jimɔ hali dinɔgɔ ma bɔ bila hali wakɛ taara hali soso ma taa nɔfɛ fɔrɔndɛri bɛɛ taara basiko ma taara hali wokolonin ma taa nɔfɛ leo ibani taara a n'a ka telefɔni dɔrɔn de taara foyi jɔn kun t'a kɔnɔ yɛrɛ de ne t'i jate aw bɛ se ka mun de fɔ an ye tuguni arasa ye janfa kɛ mun janfa fana i janfa a y'i janfa mun na de ko a tugura bɔ ko nin ye janfa ye wa ko a ye wari minɛ nin fana ye janfa ye wa a ye wari minɛ mun na i b'o kun fɔ n ye n'o tɛ n tɛ da i la ko arasibaki ko u y'a f'i ye dalilu bɛ min mɔgɔ min ko ayi o tigi t'o tɔgɔ fɔ e tɔgɔ e fana tɔgɔ jɔn ye jɔn janfa aw ka fɔkɔli bɔra faden kelen ka faden tɔ aw minɛna o la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna aw bɛ ka dalilu yɛlɛma n bolo aw bɛ k'a ka kumakan yɛlɛma n bolo ko arasa yɛlɛma ka bɔ joona joona ka janfa kɛ joona joona ka bɔ joona joona ko arasa yɛlɛmana joona diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan cɛ a bɔra ka ala k'i ye kisɛ nin de bɔra ka
sini kena da mbira jama fabi kiyama liyo do liyo ala ka sini kena di mo merci Abubakar momo de momo fantasy so jika watara ala ka sini kena di mo ali korogelo jika ya horo jika jojon tor ski yuba ala ka sini kena di mo ali ka foli bawe tede kono bawo Abu Haidara merci Amara Ibrahim arasa sikena ma arasa ka keleke jogo arasa mandi zoni arasa mandi jene kelaya arasa mandi fato arasa ka kelaya be sitane de ka abe ma jogo de ka jene ba kamara ali ka foli be Ibrahim Jennifer jene merci ba musa fofana for baswe de la ga be ma jogo de wani ma jogo ma ba fate ba abe gele ni do ngoro Idriss kono po sigile mbede avec accélère lame ni célère batira ni do ngoro o wato daño o sigile mbe ko doro ne ma ko uluka fierté re doro arsa ka bi ay miri Idriss ika hadiria ambifo ika jahilia ambifo kutobe idu sukuno ba nyene fe ika ko kaje alu age ambifo kutobe ika javana basi koma ambifo kutobe ika javana bifo kutobe ala do yalela faso denjugu otasika foi keni faso denjugu yade merci beaucoup wallah wa merci